Oke, uh, berdasarkan request dari sekolah, permintaan sekolah ini setengah paper ya, berarti a half paper kurang lebih ya maybe about 3 to 4 number ya, 3 to 4 number. Tapi ini Bapak ambil 3 aja dulu ya, 3. Oke, nanti di past paper itu kalian di provide about data and formula ya. Data itu yang ini yang nggak perlu kalian hafal ya, kayak charge, elementary charge electron 1.6 times 10 to the power negative 19 ya. Speed of light itu 3 10 pangkat 8 dan seterusnya, termasuk gravitasi 9.81 ya. Ini sesuatu yang constant, ini constant yang sebenarnya nggak perlu dihafal ya, pasti ada di sini, tapi kadang kita sudah hafal ya, seperti kayak gravitasi 9,81 ya, kemudian elektron 1,6 minus 19, kemudian apalagi misalkan bilangan gas or molar gas constant 8.31 dan seterusnya. Dan ini formula juga ya, formula sudah provide ya, di provide di sini ya. Tapi tidak semua formula ini kita pakai ya. Ini hanya sebagian saja. Berarti ini ada di past paper, paper 2 ya. Setiap past paper 2 pasti ada begini. Oke, kita coba solve ya bareng-bareng. Nanti seperti tadi Sir bilang, bisa jadi mungkin answer dari Sir tidak sama dengan answer dari Max Kim. Tapi nanti kalau kalian ujian semester tes tetap Bapak akan pakai Max Kim ya. Oke, kita mulai dari number one, pelan-pelan saja biar mengerti ya. One, complete table 1.1 by stating whether each of quantities a vector is scalar, vector or scalar ya. Acceleration itu dia they have direction, so this is vector ya. Between vector and scalar is about direction. Kalau dia punya direction adalah vektor, kalau dia nggak punya direction adalah scalar ya. Electrical resistance itu they don't have any direction ya, so this is scalar. And then momentum they have direction ya. Kalau kalian ingat, momentum is P ya, mass time velocity. Ini scalar, ini vektor ya. Skalar kali vektor ini jadi vektor ya. Oke, jadi ini adalah vektor. Oke, dan oke, B, state the condition for object in equilibrium. Oh, this is about Newton's law ya. Seperti yang Bapak bilang waktu itu ya, kita emang ambil chapter ini, tapi kalau dalam past paper itu jadi satu paket number, dan itu bisa jadi ada hal yang lain, tapi masih relate ya. Ini sebenarnya dua hal ya, equilibrium itu gini guys. We have state that it's equilibrium if two things. Total force equals to 0 or n total torque ya, or moments equals to 0. This is on the x or on the y. So these two conditions yeah, that can we say it as the equilibrium. So when they have two conditions yeah, when they have two conditions, first one is total resultant force
equal to 0. And second one is total moment of force. Moment of force equals to 0 juga ya. Nah, ini. Ya. Ini yang kita bisa sebut dalam kondisi equilibrium. Kalau dalam bahasa Indonesia itu setimbang ya, seimbang. Nah, seperti itu. Oke, ini tadi momentum. Ya. Mungkin Bapak akan ke atas. Ini kayaknya sudah ya. Kita lihat question ini. Wow, mulai nih apa nih? A floating solid cylinder is attached by a wire to the seabed, as on figure 1.1. This is cylinder with 28 Newton. The density water 1.00 times 10 to the power 3 kilogram meter negative 3. This is wire. This is seabed. Surface of water 0.190 from the bottom into the surface. Cross sectional area 0.0230 meter cubic. Meter square. Okay, the density, yes, tadi 10 to the power 3 kilogram meter minus 3. The base of cylinder in the depth of the 0.190 meter below the surface of the water. The cylinder has weight 28 Newton and the cross-sectional area 0.0230 meter square. Pertanyaannya adalah di bawah, guys. Di bawah. Oke, Bapak tunggu sekitar 2 menit ya. Kalau kalian mau nyatat yang ini dulu, ya 2 menit atau 3 menit. Setelah itu Bapak bisa atas lagi ke bagian A. Boleh? Nah ini. Oke. Ya udah deh, Bapak tunggu 3 menit ya. Ini. Almost. Well, they are getting with this. Very cool. So you see, these are the noun phrases. Okay. So remember, the noun phrase is a determiner and a noun. And sometimes has an adjective. Let's take a look at the next one. I think there's a good pop song in pretty much anything. Which one is what's the noun here? Okay, song actually is a noun. Song is a noun, right? Because the noun is the song is a thing, right? Now pop. Is there what kind of songs are there? Do you guys know the word genre? Yes. Yeah, so you have different genres, right? Like you could have rap, you could have jazz, you could have classical, you could have hard rock, you could have classic rock. There's many different ones. So pop is actually a genre, so it's a noun. It's a type of song, right? So this one here. It would not have noun as an adjective. It's describing the song. So it's telling us that it's a pop song. It's a type of song. Now, where is there an adjective in the sentence? Yes, good. Good, yeah. So pop and good, right? They're both adjectives. A good pop song. So it's describing. Now, is there a determiner?
we look back here, what are the determinants? Okay, I think done ya. 3 minutes. We go down. Hmm. This is the determinant. Wow. C, we can see it. The wire, the central axis of the cylinder are both So vertical. then again, The cylinder is in equilibrium. we have Calculate to three significant features the upthrust acting on the cylinder due to the water. Wow. these are now. Okay. So we can see Upthrust, that yeah. I've identified these now. Again, as I said before. If you still remember about force, I think there's force is on the pretty much on the fluid. Yeah, force equals to PA. The pressure is rho GH times A. So, due to the water, okay, this rho is 1000 ya, times 1 times 10 to the power 3 ya. Gravitational acceleration is 9.81, and then H is this one ya, because upthrust is dia menekan ke atas dari sini nih. Do we have an adjective? Maka EH-nya itu adalah 0.190, ya. 0.190, and then cross sectional area tadi adalah 0,0230. iya 0,0230. Berapa itu? Coba kita hitung. 9,81 dikali 0 ya, dikali 0,19 dikali 0,0230 dikali 42 Newton ya. Kalau ini lengkapnya 42.8697 Newton. Maybe kalau dia minta 3 significant feature, so this is something 42.9 ya Newton ya. Nah, kita round off di nilai ini. 42.9 Newton. Okay. Then, so that the tension T in wire is 15 Newton. Okay, gini guys, kita punya sum of force di sini. Yang pertama punya weight, ya, W. Sorry, Bapak tulis di bawah sini aja, karena ini berarti ya, punya weight W, and then punya tension root T, and then punya upthrust ya, F. So when the equilibrium total force equals to 0. Yeah. So this is something T plus F equals to W. So T equals to W minus F. We have W, ya, weight is mana tadi ya? 28 ya. 28. So kok itu 28 minus 42. Astaga, Bapak salah. Ini Wire-nya bukannya ke bawah ya? ke bawah. Pantesan kok jadi negatif, salah. Ini tension proof-nya ke bawah. Iya, ini force. Nah, ini tension proof-nya ke bawah. Jadi nanti ini salah ya, ini salah.
Because that's Jadi force equals to W plus tension group. Jadi tension group adalah F minus W. his manager. Ini 42.9 negatif, W is You 28. can also say, what is talk? So ini kalau kita ini mungkin round off jadi 43 dikurang 28 ya, sama aja 15 ya. Jadi ini mungkin 14.9 or ini adalah 15 Newton. Coba kita cek 42.9 So what you're going to see, guys, here, minus you're going to 28. see now phrases. Now, some will have adjectives, 42 and some won't. negatif Okay? 28. So you want to, number one, is So, highlight yes, whichever 14.9. And then we round off, this is about 15. But you Yeah. need to highlight three different types, Done. three different colors. One for the determiner, one for the adjective, one for the noun. Yes, No that's correct. adjective, you only have two colors. Okay? And then you're going to create a circle and you're going to circle. Then the next question is about stress. Yeah, stress. Bapak You can refer back to page 4. di sini saja. Or slide 4 if you need to know what the For the question IV determinants are. is about stress. Stress is Used from slide number 67. force over area. Ya. Lambangnya itu stress itu seperti ini. Ya, tapi bebas saja, mungkin mau ditulis stress juga boleh ya. Stress itu adalah force divided area. Nah kita tanya, the wire has cross-sectional area 3.2 mm square. Calculate the stress in the wire. Ya, this is force-nya adalah force tension ya, tension group T divided A. Ya, so sorry, ini Bapak takutnya kalian salah asumsi. Ini karena on the wire langsung T divided A. T is 15, yeah, and A is 3.2 millimeter square. We convert into meter. Yeah. 3.2 times 10 to the power negative millimeter to meter is negative 3 ya, and then square equals to 6. Bapak geser dikit 15-nya agak di tengah, ini 15. Jadi kita bagi 3. Yes. 3,2 kali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 6-nya dari mana Pak? Convert ini Brad, millimeter change to meter square, kan gini, 1 millimeter equals to 10 to the power negative 3 meter. So it means 1 millimeter cubic equals to 10 Kali to, 2 kan? iya, ini gitu. This is something with 6 meter cubic, 1 millimeter. Nah ini convert from millimeter cubic into meter cubic ya. Ini adalah hasilnya 4,65, 4,6, 4.6 ya, times 10 to the power 6 ya, ini naik ke atas ya, positif. Nah ini adalah unitnya in Pascal ya. That's it. Okay, use this formula. This is tension on the wire. Yeah. That's it. Itu untuk bagian 3 ya Pak? Ini bagian 3. Oh iya, berat salah Bapak. Ini kok bagian. Ya aku bilang ulah. Oh, Ini bagian 3, betul.
Ini bagian 3. Sometimes it doesn't have to do. Ini bagian 1. Ini bagian 2. Oke. 1, 2, 3. Kemudian bagian 4, ya. The surface on the water gradually rises until the level with the top face on the cylinder. State and explain qualitatively the variation of strain energy stored in the wire as the water surface. Ini nanti coba kalian bikin kalimatnya ya. Bapak utarakan dalam bentuk fisika. Ini H rise, kan sampai dengan di permukaan sama aja H-nya naik. Kalau H-nya naik berarti pressure-nya akan naik. Ya. Kalau pressure-nya naik, force-nya juga akan besar. Dari sini guys ya. Nah, pertanyaannya adalah state and explain qualitatively the variation strain energy, strain-nya. Oh, strain-nya bagaimana? Nah, berarti kita lihat tension root-nya ini. Dari sini, kalau force-nya besar, berarti tension root-nya besar lagi. Ini bikin tension root besar. Ya. Nah, dari dua persamaan ini ya, ini dan ini. Ya, berarti ya betul seperti itu dah. If the height, ya, if the ini apa namanya, water gradually rises until the level with the top face, so it mean it will be larger. Make the pressure increases. Pressure increases, something that force, yeah, upthrust increases. Upthrust increases because W is constant, so tension drop on the wire increases also. Nah, ini kalau Sir kasih keterangannya, ketika depth naik, ya, maka pressure akan naik. Ya, pressure naik ini upthrust akan naik. And then tension drop. Tension wire ya, tension wire, tension. Nah, seperti itu ya. Oh, now about electrical circuit. Define ohm. Ohm is unit of resistance ya. We can say this is unit of resistance. Unit of resistance. Or this is something with ohm is volt per ampere ya, per ampere. Or V per I per E, sorry ya. Or maybe kalau kalian udah ES level itu, jadi dia volt ampere minus 1, gitu. 10 to the power negative 1. Yeah. Okay, now question B. A wire is made of metal resistivity rho. This is difference ya. Rho, this meaning as the resistivity, not as the density. Yeah. On the water or on the fluid is density, but on the wire is resistivity. The length is L of the wire is gradually increased. Yeah. Assume that volume V of the wire remains constant as the length in the increase, so that the resistance R on the extending wire proportional to L square. Waduh.
so that the resistance are extending. Let we try to B. R equals to rho L divided A. Rho resistivity. Oh, from A, yeah. A is volume divided length. Oh iya, ini kan gini guys ya. Karena bicaranya volume, so bisa kita ganti rho L, E-nya kita ganti volume per L. So R equals to rho L square per volume. Yeah. They ask me about volume is constant, yeah. So like rho also constant, yeah. It's mean R equals to rho over V times L square. Nah ini kalau seperti ini kan kita bisa sebut bahwa R itu proporsional with L square gitu ya. Oke, dapat deh. Ya, ketika volume constant ya. That's it. 2B. Then, C question. A battery electromotive force EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R capital as shown in figure 5.1. Yeah. An ammeter measures the current. Yeah. The circuit I, the current I in the circuit. A voltmeter measures the potential difference V. Yeah, across the variable resistor. Next page, yeah, the question. They provide about grab. Kayaknya pertanyaannya segini. Kita zoom in aja, ya. An ammeter measure the current I in the circuit. A voltmeter measures the potential difference V across the variable resistor. Yeah. Use figure 5.2 to state EMF of the battery. EMF. EMF itu berarti voltage ketika zero ya. Ketika they don't have any resistance, maka dia start dari sini ya. Artinya variable resistor itu change from zero until something value. So this is the initial voltage, same thing with EMF. This is about berapa ini? Ini kan one ini adalah 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Ya, okay, correct. This is about 2.4 ya. 2.4. This 2.4, yeah, 2.4 volt, yeah. Okay, then question I2, use the figure 5.2, yeah, to determine the power dissipated in the variable resistor when there is a current 5.0. Current 5.0 is with 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Here guys. So kita berarti di sini. Ini nih. Ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini di sini voltage-nya. Ini adalah 5.0 ampere, and then this position, 1, 2, 3, 1.3. This is 1.3 ampere. Yeah,
So we use 1.3 ampere and 5.0 to find the power dissipated. Yeah, power is VI. Yeah, so we have V is oh my god, kok ampere ini salah ya? Ini volt. Ini volt. 1.3 ya. 1.3 volt times 5.0. Ya, jadi ini adalah 1,3 kali 5. 6.5 ya. This 6.5 watt. Dapat ya. Power is volt time ampere ya. Dan kayaknya kita masih satu nomor. Yep. Saya mau tanya bentar, 1.3? Yep. Itu adalah ketika gini, ketika 5 ampere Bapak zoom out, zoom in, sorry. Nah, ini Kathleen ya. Bapak hapus dulu biar dari awal. Dia bilang ketika 5 ampere berapa dissipate-nya. Ini kan 4, 6 berarti di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5 di sini nih. Ini adalah 5.0 ampere. 5.0 ampere itu terjadi ketika voltage di sini. Nah, di sini nih. Ya, ini kan titik potongnya ya. Jadi 1,3 ini kan 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya sampai 2. Nah, itu. Nah. Ngerti nggak? Tapi maksud saya, kenapa Bapak bisa decide itu 1.5 ampere? Dari soal, dari question ini. Kelihatan nggak? Use figure 5.2 determine power distributed variable when there is a current 5.0 ampere. Oh, jadi ikutin itu. Ngikutin Makanya grafik. saya bingung. Oke. Iya, ngikutin grafik. Nggak kelihatan. Seperti itu. Oke, Bapak scroll. Berarti Pak, Yep. 2.4 itu dari mana? 2.4 itu when the resistance is 0. Ini start dari sini. Ini. Oh, karena dia minta I-nya IMF ya? Iya, IMF. Ya. Oke. Satu lagi apa sini? State what it represent by the value of gradient. Ini nih gradient. Gradient itu kan gini guys. Kita jangan ketukar R atau super R nih ya. Ini kan this is I, this is V. They have a grafik seperti ini. Yang namanya gradient itu kan gradient itu X over Y ya. Gradient itu adalah Y over X. Ini yang jadi Y adalah V, yang jadi X adalah I. Oh, berarti ini sama dengan R ya. V per I equals to R. So gradient is resistance. Yeah. Karena sometimes I-nya yang di Y ya, V-nya di X. Berarti nanti kalau itu super R. Ini kebetulan V-nya di Y ya, I-nya di X. So V over I equals to resistance. Jadi ini jawaban yang ini adalah resistance of resistor ya. Of itu variable resistor.
variable resistor. Nah, that's it. Oke, kita mulai dari state the principle of superposition nomor 3. Superposition itu prinsipnya itu apa ya? Add to wave. Kita lihat aja di buku. Nah, ini the principle of superposition itu combine ya, combining wave ya, combining wave. Or ada yang lebih ini tadi Bapak lihat. Oh ini, when two wave meet they combine with displacement ya of the two wave adding together. Nah mungkin ini ya kalimatnya nggak bisa di ini. When two wave meet they combine. When two wave meet and they combine ya with displacement. Sama apa tadi ya, displacement and when two wave meet they combine with the displacement of two wave adding together. Of two wave adding together. Kadang Bapak bisa mengutarakan dalam bahasa fisika ya. Jadi kalau superposition itu adalah penggabungan ya, adding to wave ya. Dan dia masing-masing memiliki displacement yang berbeda. Misalkan gini guys. Nah, ini wave 1 misalkan. Dan wave 2 itu maybe seperti ini. Ya, dengan displacement yang berbeda ya. Ini displacement ya. Ini displacement. Kalau kita kenal maximum displacement is amplitude. Ini that y equals to y1 plus y2. Nah, kita nggak bahas we don't learn about y equals to yang a sin omega t ya, lebih ke not mathematically in equation wave ya, but kita lebih bahas adalah secara makroskopiknya, artinya efek ya, misalkan kayak kita about double slit ya, ini kan secara makroskopik, artinya secara lebar aplikasi. Bagaimana kalau di double slit ya, kemudian di single slit ya, or diffraction ya, diffraction or diffraction grating, diffraction grating ya. Jadi perjalanan cahaya kemudian dia mengalami beberapa fenomena ini ya. Bukan persamaan gelombang yang sedang kita pelajari. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Ini ketika adding to wave, ya, with the displacement. Ya. Oke, kemudian to wave with intensity I and for I superpose. Ya. The wave
have the same frequency. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, ini kenapa kok nggak digeser ke sana atau geser ke sini, tepat dia ketemu, ini syarat superposisi diantaranya adalah same frequency ya, atau kita sebut koheren. Ya. This is frekuensinya kan sama dia. Ya, dari sini sampai sini frekuensinya sama. Ya. Then, oke, kita balik sini. Ya, ada intensity yang pertama adalah I, dan intensity yang kedua, second intensity for I. The wave have same frequency. Yeah. Determine in term I the maximum possible intensity in the resulting wave. Amplitude, yeah. Intensity, yeah. They have relation with amplitude as the A square. Karena kita akan cari E-nya nih, ya. Maka kalau kita lihat E, ya, ini with root I. So between A1 and A2, this is something with root I1, I2. Then I1 is I, I2 is 4I. So between A1 and A2, yeah, this is equals to a half, yeah, karena root of 1/4. 2, yeah, a half A1. Ini Bapak lagi mikir ke intensity ya, maksimumnya. Atau A1 itu adalah 2 times A2 ya. Kiri. Maksimum amplitude ya, amplitude dia akan memiliki nilai maksimum A plus 2A ya, become 3A, and then minimum is 2A minus A, become A. So this is the maximum one. Intensity dia kan punya hubungan sebagai A square. Ya. Maka kalau kita lihat dari sini ya, maximum intensity adalah something with 9. Kok Bapak sebentar. Kenapa harus dikurangin A dan ditambah A? Karena itu, Kathleen, kita kan ini kemungkinan wave itu adalah gini, ada seperti ini, ya. Ini ditambah nih. Berbeda seperti dengan ini. Ya, kalau satu wave-nya adalah ke atas dan satunya adalah di bawah ini. Ini kan ini 2A, ini minus A. Ini 2A, ini A. Gitu. Nah, intensity ini probability-nya adalah between ini 3A or A gitu. Ini. Sementara intensity itu dia punya hubungan sebagai A square gitu. So kalau kayak gitu maksimumnya itu ya, kita balik lagi, kita squarekan aja. Berarti maksimum intensity ya. Oh, berarti probability-nya either dia kayak superposition Iya. atau yang satu lagi. Iya betul, ditambah atau dikurang gitu Kathleen. Nah, ini berarti maksimumnya. Kalau dia ditambah berarti ini, dikurang berarti ini ya. Sementara ini harus A square intensity.
maka dia nilainya 9 kali, ya. Ngerti Karena nggak? dia minta maksimum kan. Yes, 9. Kalau minimumnya berarti ini cuma satu kali. Betul, 1 square gitu. Nah gitu ya, mudah-mudahan mengerti. Okay, coherent light of wavelength 550 nanometer is incident normally on the double slit of slit separation 0.35 millimeter. A series bright dark fringe from the screen placed in distance 1.2 meter. Ini D ya, ini ya. From the double slit as on figure 4.1. The screen is parallel to the double slit. Oke, parallel. Jadi tidak ada distance yang berbeda. Determine the distance between the bright fringe on the screen. Distance in meter. Oke, kalau kita use the formula kemarin, ya ingat-ingat bahwa lambda, ya, wavelength itu adalah AX per D, ya. Ini E ya, and then ini X, terus ini D. Nah ini yang ditanya X, how much X is. Ini wavelength. So from this we change X into lambda D divided A ya. X equals to lambda is, nah kita harus convert ya. Gini, lambda 550 nanometer means ya 550 dikali 10 negatif 9 in meter. Nah biasanya itu ditulis begini ya, ini pasti dia negatif 7 meter gitu. So change from or convert from nanometer into meter itu adalah times 10 to the power negative 7 ya.
with the ini angkanya adalah something point something gitu ya. So we back again x ya, lambda is 5.5 times 10 to the power negative 7, and then d is 1.2, and a is also this we need to change into meter. Yeah, this is millimeter is times 10 to the power negative 3 ya. Kalau kita bikin 3.5, ini bikin 3.5 berarti times 10 to the power negative 4. Gitu. So ya kita hitung saja 5,5 5.5 times 1.2 divided 3.5. This 1.88. Let's say 1.9 ya. 1.9 times 10 to the power negative 7 plus 4 negative 3 meter. Yeah. So the distance is that ya 1.9 times 10 to the power negative 3. Nah, kalau kita bayangkan ya, imagine that is in millimeter, itu ini milimeter ya, sama 1, 19 ya. ya. Jadi 1,9 milimeter ya. Oke, seperti itu. Nah, satu soal lagi ini. Coba jawaban ini coba Bapak copy ke bawah ya, biar kita mengerjakan yang bawah. Sini. Tapi kok salah Bapak. Itu salah. Kok di copy terus. Nah, ini. Nah, ada pernyataan seperti ini. Ya. Okay. The light of wavelength 550 nanometer is replaced with red light of the single frequency. Yes, correct. State and explain the change, if any, in the distance between the centers of adjacent bright. Pasti beda ya. Ini it makes different. Light, we don't know, but the wavelength ya. Gini. Kalau kita utarakan gini ya. X itu jadinya adalah lambda D divided A ya, with B and A are constant ya. So it means X proportional with lambda ya. Nanti berarti gini, ada kemungkinan kalau lambda besar maka X akan besar also ya. Lambda kecil ya, X akan kecil ya. I don't know but red light ya, red light itu lambdanya berapa? Red light, coba kita browse aja ya, lambda red light itu berapa? Red light wavelength. Red light wavelength itu kurang lebih 700 ya. Ini berarti lebih besar ya. 700 nanometer. Nah, ini jawaban ini kita cari sendiri aja ya. Tapi jawabannya cukup sampai di sini ya. When D and A are constant, ya, that's X is depends by lambda. Ya. When lambda is higher, increases, so it means X or distance between center of adjacent bright fringe, yeah,
itu larger apa increases tuh when Kalau di the wavelength itu. Mm-mm. Mm-mm. Ini akan begini. Kalau wavelength-nya besar, ininya x-nya akan besar ya. Lambda kecil, x-nya akan kecil. Nah, berarti kalau kayak gini, yep, Wavelength red light itu 1700 nm ya? iya nanometer. Tapi ini kita aja ya, apa namanya, nyari sendiri aja. Kan jawabannya cukup sampai di sini saja, gitu. Ternyata lebih besar. Berarti keadaannya nanti yang ini, ya, ini. Distance between center of adjacent bright fringe itu greater, ya, karena ini greater than red light. Red light kan the light yang tadi ya, 550. Ini apa sih tadi, green ya? Ya gitulah ya. Oke, stress and strain. Kalau kalian ingat ya, question 15, define stress, define strain. Again, ya. Stress itu adalah sama aja pressure ya sebenarnya. Ya. Ini stress ya. Itu lambangnya begini ya. Tahu, ini adalah force over area ya. Stress equals to force over area. Stress itu adalah force over area. Dan strain is ya. Strain itu kalau di dalam bahasa itu peregangan atau pemampatan, ya. Nambah panjang atau nambah pendek. Ini adalah extension yang nambah panjang, extension per awalnya, panjang awal, original length. Ya, original length. Nah, nulisnya adalah sometimes ini I, epsilon adalah extension X, original length adalah L. Ya. Ada juga yang nulisnya ini delta X per L0. Same ya, sama aja. Ya. Stress, strain. Ya. Stress, ini strain. That's it. Oke, coba kita lihat yang B question. The Young modulus meter wire is 0.17. Nah, this is terapascal ya. Terapascal. Nah, Pascal is unit, tera is power ya. 1 tera ya equals to 10 to the power 12 ya, mega giga tera. So ini ya, kalau Bapak tulis ya, the modulus Young itu lambangnya I capital 0.17 times 10 to the power 12 Pascal. Sim. The cross-sectional area in the wire A is 0.18 millimeter square. Now also we need to change this ya, millimeter into meter square. So this times ya 10 to the power negative 3 meter square ya. Karena 1 mm adalah 10 to the power negative 3 meter. Or 0.18 times 10 to the power negative 6 meter square. Or, ya, kalau lebih enaknya jadi 1,8 ya. Times 10 to the power negative, ini pinjem lagi kalau dalam bahasa, ngutang lagi 1, jadi min 7 meter square. Then, the wire extended by force F, the length of the wire
to be increased by 0.095%. Ini artinya sebenarnya strain-nya ini, ya. Ini sama aja strain. Ya. Kayak nambah panjangnya, ya. Itu kan seperti X, ya. X, ini X equals to 0.095% of L. Kecil banget ya. Kecil banget guys. Jadi X per L equals to 0.095 still persen ya. Ini still persen berarti kayak 0.095 per 100. Nah, ini Bapak strain apa bikin stranded kayak gini biar kalian mengerti ya. Ini kalau kita bikin gini jadi gini. Kalau bikin 9.5 times 10 to the power, ini 1, 2, negative 2, ini juga ke atas negative 2 juga. Jadi negative 4. Nah ini strain-nya ini, si I-nya itu. Oh, ya. Ya, ngerti ya? Itu kecil sekali ya, kecil sekali. Oke. Ini dibagi 100 lagi, Pak. Ini karena dia masih dia persen juga. Gitu. Ini 0.05%. Oh iya, kecil banget. Kecil banget, masih persen. Kecuali dia 0.095, udah seperti itu lumayan ya. Nggak terlalu kecil. Oke, kalau kayak gitu, terus pertanyaannya apa? Pertanyaan stres. Oh, kita cari stres dulu guys. Stres. Specific area. Oh, stresnya bukan pakai force per area, tapi pakai modulus yang. Jadi kita kan punya modulus yang adalah stress per strain. Ya. Oh, wait. Force-nya. Sorry. Oh ya, ini stress per strain. Ya. Oh, kita udah ada strain-nya ini. Jadi stress ya equals to A times strain. Ya, atau ini stress itu tadi sigma per I ya. Maka stress itu adalah I kali epsilon. Ini adalah 0.17 ya. 0.17 times 10 to the power negatif. Kok negatif? Nggak negatif 12 ya. Nah ini baru dikali strain-nya ini 9.5 times 10 to the power negatif 4. Jadi berapa kita hitungnya? 0,17 kali 9,5. 1,615 about 1.6 times 10 to the power negatif 8 negatif 8 ya 12 kurang 4 8 Newton per meter or Pascal ya sama aja Newton meter minus 1 salah lagi minus 2 Newton per meter minus 2 betul. Jadi itu kita tandai ini I, ini E, ini epsilon. Oke, seperti itu. Pertanyaan bawah itu apa ya? Force F. Satu lagi deh, force di sini aja biar nulisnya semuanya di sini. Gampang. Force itu tinggal ini yang B ya. Ini yang BI. Sekarang BII. 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1
force itu equals to ini times A, ya. Stress times A. Stressnya adalah ini 1.6 times 10 to the power 8, and then A adalah 1.8 times 10 to the power 1.8 times 10 to the power negative 7. 16 kali 1,8. Kali 18. 29,07. 29 Newton. 29 Newton. Ya. Oh, force-nya kecil sih ya, 29 ya. Wajar lah. Ya. Oke. Seperti itu ya. Ini ini yang question I, ini question II. Untuk question B. That's it.